Poštovani gledatelji, dobro mi došli u još jednu epizodu DBL podcasta. Mjesta gdje njegujemo otvoreni mindset, autentičnost i hrabrost da budemo ono što jesmo. Mjesto koje nas ohrabruje da živimo i ostvarujemo svoje snove. I mjesto u kojem nas naši dragi gosti ohrabruju svojim inspirativnim i informativnim pričama. Danas će biti baš tako, ohrabrujuće i nadasve inspirativno, jer imam čast ugostiti ženu koja već godinama pomiče granice kako na sceni, tako i izvan nje. Prvakinja hrvatskog glumišta, umjetnica, poduzetnica, majka s velikim M i nadasve autentična osoba. Dame i gospodo, Darija Lorenci. Dobar Darija, dan. dobro mi došla. Moraš reći flac da mi se sadašnji muž ne uvrijedi. Darija, dame i gospodo, Darija Lorenci Flac. Darija, dobro mi došla. Kako se kaže? Bolje te našla. Još vas bolje našla. Bolje vas našla. Evo meni Darije čovječe u studiju. Ha? Ni Da, pet, ko ni bi šest. rekao? Ko bi rekao, Znaš kako čudo ti da dobro si- ide ova najava? Ja te gledam i mislim si, ovo ne bi znala Jesi ovako vidjela? dobro. A, ne bi šteta. znala ovako dobro, šta ne, ali hvala ti na tome. Da. Slušaj, sad anegdotica, mogu malu anegdotu. Znači ja sam sad jako uzbuđena jer imam prvakinju hrvatskog glumišta, majku s velikim M, poduzetnicu, stvarno imam jednu prekrasnu ženu, stvarno inspirativnu. Darija, hvala ti na vremenu i na dolasku ovdje i na ovom razgovoru. I baš sam uzbuđena, ali ti hoću nešto ispričat. Ako mogu ja prva. Možeš. Tako ti ja u firmi ljudi naprave neki super posao, dobro odrade job i sad ja kao direktor, odgovorna osoba, trebam ljudima dati feedback da su nešto dobro napravili, reći im da su super, bravo, čestitam, a ja njima kažem, Bože kako sam ja super. Oni su napravili posao, kao ja sam super. A zašto sam ja super? Jer si Pa ih kao, sve pa izabrala. ja sam te zaposlila, čovječe, ja sam te pronašla, kao, Pa je. znaš, i ja sam super, tako Je, sad, je. ja samoj sebi laskam, šalim se, ali hvala ti što si tu i ajmo pričati. I sad molim te, opet moram pogledati malo u šalabahter, da napravimo uvod ko je Darija Lorenci Flac. Joj, znaš kako mi je neugodno kad me tako hvališ. A trebaš se uživiti u svoju stvarnu rolu, jer to si ti. To je to. Moramo se ohrabrivati i dati sebi one zasluge koje nam pripadaju, a to mi često volimo nekako ignorirati ili umanjiti vrijednost našim stvarnim rezultatima. Što misliš o tome? Pa baš sam danas, kako sam imala prvu probu jednog novog projekta, i to mi je jedna od tema s kojima se bavim, a to je to pitanje samopouzdanja, vječitog suda, nesigurnosti, perfekcionizma i istovremeno kako te stvari zapravo idu jedna s drugom. Ti zapravo kao glumac, ne znam da li svaki glumac, ali svakako ja, sam jako oštra prema sebi i jako stroga. Da. I zato zapravo imam jako nisko samopouzdanje, često i samopoštovanje, a opet s treće strane to nije potpuna istina, jer da nemam samopouzdanje ne bi sigurno mogla raditi ovo što radim. I kako je to stalno neka utrka i vaga, ta dva pola koja se non stop izmjenjuju. Non stop je to vrijedna sam, nevrijedna sam. Tako da, ali zanimljivo. kako je do toga došlo? Nisi ti prva koja to govori. Iskreno, ja se isto tako osjećam. Dakle, kad se okrenem iza sebe, isto kažem, pa nije baš to sve skupa palo s neba. Da. A onda nekad kažem, a dobro, sad neš ti. Da. Kod je to sad neki big deal, to može valjda svatko. To su ti neki dijalozi, je li to neki taj imposter sindrom ili što je to? Ja Zašto mi to stvarno radimo? ne znam šta je to, jer ja cijelo vrijeme imam osjećaj, evo i sad ti kad me hvališ i kad me neko hvali, u meni je isti moment glas, ma daj molim te, ajde, nije to Ne baš pretjeruj, tako. Prvo, nije to baš tako, drugo, ima i boljih od mene, mogla sam ja to i bolje, nisam baš napravila sve što sam mogla, nije to baš vrh, Da. ali zato što je zapravo s druge strane očekivanje da je trebao biti vrh Pa to i je da to. sam ne znam šta trebala i da ne znam šta. Tako
Ali mislim da ono što je zapravo neki protuljek tome i ono što meni pomogne zapravo i s čim se ja zapravo, evo to sam htjela reći, da je glumački posao konstantni obračun s tim glasovima. Da. A pogotovo u zadnje vrijeme sam nekako dosta dobro našla neki put prema sebi koji je protuotrov tome, je to da se to naprosto zaustavi, da se naprosto ne ide tim putem. Aha. U tu vrstu rasprave sa sobom. Odlično. U tu vrstu nadmetanja sa sobom. Okay. U tu znači tu igru naprosto treba odbaciti. Prepoznaješ taj glas tako koji je. ti kaže Darija, ne. Naprosto i ti mu kažeš, ne igrati tu igru. Aha. Znači ne zanima me. Bravo. Ne zanima me, ajmo raditi posao. Biće kako će biti. Dakle, ne zanima me ni koji će biti rezultat, da li će ga biti, neće ga biti, hoću biti dobra, hoću biti loša, radit ću najbolje što mogu, ali sad me moraš pustiti na miru da mogu raditi svoj posao. I to sam recimo u zadnjoj predstavi koju sam radila stvarno osvijestila da sam u zamci tog ludila. Imam samopouzdanje, nemam samopouzdanje, mogu, ne mogu, svidjet ću se, moram se svidjeti. Šta žele od mene? Ko prvačić, I nevjerojatno da svaki put nanovo je ista ta priča. U svakom projektu, u svemu. Samo što stvarno već, evo sad sam na pragu 50. godine i to mi je možda najveći dar koji sam dobila, da sam počela kužiti na vrijeme. Znači, ne da moram proći cijeli proces u toj borbi pa šta ispadne, nego sam u sredu ovog procesa ove zadnje predstave to skužila i sebi rekla, ne. Bravo. Ajmo malo drugačije. Bravo. Ajmo lijepo probati se osjećati dobro, bez tog glasa, loša, nema veze. To je ta lijepa strana sakupljanja godina. Je. Da valjda u stvari skupimo iskustvo i ipak stvorimo tu potrebnu dozu samopouzdanja. Kako je do njega došlo? Da li zbog godina, zbog iskustva ili zbog neke pameti? Ja mislim da je to neko povjerenje da ne moraš čekati da se desi neko čudo i da ti imaš to famozno samopouzdanje. Ti naprosto usprkos tome što ga nemaš možeš ići. Se meni učinilo. A šta činilo. kažeš na kao stalno gledamo di je taj problem, di je to proklizavanje, pa onda negdje sa cirka 50 kažemo, pa okej, tolike godine ga zazivam i još to nije došlo, onda možda i neće. Pa vjerojatno ni neće. Pa da. Meni je naprosto to sinulo. Neću ja vjerojatno nikad biti neka druga osoba. Naprosto neću, ja sam takva, To je to. Ali Darija, znaš što, ja nekad mislim, to je nama naša borba dala, ali kad to kažem, to je nama naša borba dala, to nam je dalo možda i sustav obrazovanja i način kako cijelo to obrazovanje, pogotovo kad smo bili u tim, u osnovnoj školi, pa ako nisi dobio 5, nije dovoljno dobro, moraš biti najbolji. Jel' tako? Ali i danas je djeci tako, možda čak i gore. Da. S tim da se njih s druge strane, kako se puno svega zna, većinu djece se puno osnažuje i puno hvali, bez obzira. Jesmo mi malo kao roditelji se osnažili, jel' tako? A baš sam to danas mi isto to sinulo kako ja kad sam stasavala u našim procesima obrazovanja, feedbacka, redatelja, ljudi, trenera koji su to oblikovali, uglavnom se jako znalo isticati ono što ne valja. Pa to? I mi smo navikli da je to normalno. Ti si smatrao da si dobar i vrijedan kad te se ružilo, kad su ti se govorile stvari koje ne valjaju, a ako je bilo dobro, to se uglavnom prešutilo. Da. I ti si bio sretan ako tvoj nadređeni ili pedagog ili bilo ko ti daje feedback ako šuti. Onda si znao dobro sam. Da. Kuš, mi smo stvarno ili smo bili kritizirani ili se šutilo. Da. Vrlo rijetko se hvalilo. I stalno si bio pod oprezom da te ne prozove i kako te prozove, rijetko kad ćeš dobiti pohvalu, uglavnom ćeš dobiti kritiku. Tako je. Da, to je mindset koji su I onda nam... si ne znam, ako si bio onda jako to dobro napravio, si dobio neke nagrade od struke, ali ni tome se nisi puno nadao i nekako ja sam sazrijevala isto, baš je postojao taj jedan setup strogosti, ja znam da je kao sve je nekako bilo sram. Mi smo imali, jako smo odgajani u toj osjećaju za mjeru i kajanje, u čemu ima jako puno ljepote, jer danas ja vidim da jako puno toga izostaje. Danas ljudi ne naprave ništa, a već se... A već misle da su zvijezde.
Pa ne samo da misle, tako sebe tretiraju, predstavljaju, tako ih se tretira. Mislim, i pogotovo društvene mreže su jako to donijele. Tu ima jako i pozitivnih stvari, da ti ne moraš čekat sad, to je upravo da oprečno od čega mi patimo. Tako je, tako da su to ogromne krajnosti. Mislim, ni jedno ni drugo sigurno nije do kraja zdravo i dobro. Oni bi trebali učiti od nas, a mi od njih. A čekaj, jesam li ja sad tebe čula da čak i kad nagrade dobivaš? Pa ja budem jako sretna, znači zapravo je meni jako stalo da dobijem nagrade, jer je to, tad ja povjerujem da je dobro. Aha, valjda je stvarno dobro. Povjerujem na te 2-3 minute, malo se tu razveselim i onda ko da toga nema. Naprosto je to takav setup u meni. Ali evo kažem, imam osjećaj da dolazi neko vrijeme u kojem ja uspijevam se odvojiti od toga. Da bez obzira na cijeli taj moj mindset, želje, dokazivanja, nisam, jesam, ima cijela jedna stvarnost koja ide preko toga. Koja može reći sve to ostavi. Odnosno, to mi je interesantno. Možemo li zaključiti da u stvari prepoznaješ taj pattern, to ponašanje svoje? Evo opet ovaj unutarnji kritičar, opet on nešto nije najsretniji, najzadovoljniji, opet on nešto meni šapće u uho, ali on je očito sa mnom cijeli moj život. Još se nije baš realiziralo to što on stalno upućuje, sugerira da će se dogoditi. Sad ga vidim da nešto brblja, parkirat ću ga sa strane i ja idem naprijed. I reakcija na njega je jedan pretjerani trud koji je uvijek u jednoj atmosferi straha. To je ono što mene smeta. I onda te taj strah limitira. Tako, i onda si ti stalno u toj poziciji jednog malog djeteta koje gleda kako zadovoljiti, kako biti super, čeka tu potvrdu, jel sve u redu. Tu nema slobode, tu zapravo nema kreativnosti. To je ono nekakvo preživljavanje malog djeteta koje onda uspije jer se dijete beskrajno trudi da dobije tu ljubav i potvrdu i tako da. Ali to je jedna neugodna pozicija. I mislim da odraslost i neka sloboda i ljepota života počinje kad čovjek počne to prepoznavati i usprkos tome što je to tu, proba na neki zreliji način biti u procesima kreativnosti, poslu, životu. Eto, ja se nadam da sam odškrinula ta vrata zrelosti. I eto, kad se drugi put vidimo ću ti reći kako ide. Kolika su vrata, jesu li otvorene ili zatvorene? Mene jako veseli ovo što govoriš i kako smo neplanirano krenule u ovome smjeru, jer u stvari ti kao Darija Lorenci Flac i sve ovo što smo uvodno rekli ko ti jesi, i ako ti otvoreno komuniciraš takve stvari i kažeš da čak i ti imaš taj sindrom, onda i svi mi koji nismo toliko javne osobe i nismo toliko izloženi, možemo naše vlastite glasiće koji su isto tako prisutni, možemo reći pa ok, nisi ti jedini, poznam ljude koji isto imaju isti takav problem, evo na primjer naša draga Darija, i onda isto tako slijediti tvoj put, tako da mislim da smo već u startu dale ozbiljnu poruku ovdje. Nećemo završiti podcast, ali to što smo mogli, sve smo rekle. Aj sada ja krenem tamo gdje sam ja kao zamislila da mi krenemo. Da ja kažem ko je naša Darija Flac. Darija, ti si sa 16 godina došla u Zagreb, čitaću, kao prognanik i izbjeglica iz Sarajeva. I sad u to ratno vrijeme, kad mi ne znamo ko nam glavu nosi, ti odlučuješ upisati dramsku akademiju i ti to i uspijevaš, upišeš dramsku akademiju i postaješ stalni član najprije teatra Exit, pa teatra ITD, kazališta Trešnja, i od 2011. ti si dio ansambla HNK u Zagrebu, je li tako? Čak sam jedno vrijeme radila i na Akademiji dramske umjetnosti, bila stalno zaposlena. I onda bila sam asistent na glumi, trebala sam ići za docenta, za profesora, i onda sam odlučila da ipak želim još uvijek više glumiti nego predavati. A imala sam samo, ja mislim da nisam imala 30 godina kad sam došla dati otkaz. Što je zapravo van pameti, jer niko na sveučilištu ne daje otkaz, ali evo. Vraćam se na početak našeg razgovora i pitam se zašto dajemo život tim glasićima kad naš stvarni život pokazuje da smo hrabri
i Da. dovoljno jaki da donosimo velike odluke i da za njih stojimo, da su to na koncu ispravne odluke. To je Pa da, očito mislim, vrijeme ja sad kad pokazalo. pogledam unatrag tako te neke stvari, mislim si, E. Bože, kak sam se ja to usudila? Kak sam se usudila, čovječe Boži, dobiti posao na akademiji i onda otići dati otkaz. Sjećam Branko Ivanda je tad bio dekan koji me gledao ovu čudu, mislim, danas mi je jasno. Da. Kao, čekaj, ali zašto otkaz? Znaš, ono, ima 101 način Da, premostiš ako ti je neka situacija, puno Da. radiš, pa upišeš studijsku godinu, pa nešto. Pa ne daješ otkaz, Ti čovječe daješ Boži, ljudi čekaju 10 godina da dobiju taj posao. Koja je to hrabrost? Ne znam, nije hrabrost, nije hrabrost, meni to naprosto bilo kao ne, idem. Pa zato što sam jako puno radila ko glumica i naprosto mi je bilo prenaporno. U smislu, vrlo često ljudi na akademiji počnu raditi kada je nekako njihov osnovni glumački posao ili ide u neku manji tempo ili su ljudi koji inače ne rade puno aktivno, rade nešto manje, pa se mogu profesorskom zvanju posvetiti. A ja sam tad bila baš u naponu snage, mislim i sad sam i dalje, radim užasno puno, ali sam tad vidjela prvo niti da želim da to uspori, znači to bi izgledalo tako da ja ujutro imam probu, popodne imam klasu, navečer imam predstavu ili još imam probu. Ja sam shvatila, pa mislim šta sad, treba da živim ovako po 16 sati da radim dnevno, to je suludo. Suludo. Jer nisam htjela usporiti, ja sam primarno htjela glumiti, ali jako mi je bilo lijepo raditi na akademiji. Onda sam rekla, Bože moj, ako treba jednom ću se vratiti tu, ali sad to nije taj trenutak. Ali imala si sigurnost, je li tako? Pa da, nekako sam vjerovala da će me radno neko mjesto. drugi zaposliti. Ali si vjerovala u sebe? Da. Ili si slijedila svoj instinkt? Pa tad sam, stvarno nekako su me svi htjeli i onda sam imala osjećaj, pa dobro, neko će me već zaposliti. Nisam još djecu imala, nekako bila sam sve Slobodna. ok. Da, kao šta sad, pa daću otkaz, idem dalje. Kupila sam već stan tad bila na kredit, tako da sam kao ok, digla sam kredit, sad opet mogu biti slobodnjak. A na akademiju ću se vraćati ko vanjski ili kako god. I eto, onda je sudbina htjela da sam otvorila 4 sobe i da zapravo radim pedagoški rad, ali nisam u instituciji, nego evo, privatnik. Čekaj, to mi je na popisu. Ok, sorry. Čekaj, stani. Znači, i ansambl HNK u Zagrebu. Glumiš u raznim ulogama, a onda se posebno ističu tvoje role u Oprosti za kung fu i za tu si ulogu i osvojila Zlatnu arenu, jel tako? I imaš istaknutu ulogu u filmu Mater, jel tako? Za koju si nagrađena na Taormina film festivalu, to je u Italiji bilo, jel tako? To je bilo negdje malo prije korone, jel tako? Mm-hmm. Ali ti si i ponosna majka 3 sina, od čega su prva 2 blizanci, Mak i Fran, jel? Oni su nešto ranije rođeni, ali poslije sam se mislila, znaš, oni su ranije rođeni tako da bi ti još duže mogla u njima uživati. Oni su tebi dali 3 mjeseca ekstra. Jel tako? S koliko su rođeni? Nisam to nikad tako gledala, Barbara. Evo, ovako ali gledaj. nije loše. Oni su u 33. tjednu rođeni, sa 7 mjeseci. Sa 7 mjeseci. Eto, oni su se požurili upoznati svoju divnu majku. Tako to gledaj. Dečki su imali koliko? 5-6 godina kad se rodio braco. Da. Jel tako? Da. Kad se rodio 6,5. Da. 6,5, kad je došao Tin, tvoj 3. sin. Međutim, nakon te trudnoće tebi je dijagnosticiran i karcinom, jel tako? Međutim, ti si tom karcinomu pokazala rozi, fige i što već i on je podvio rep i Mislim, imala sam uplašio se puno i sreće. otišao. Bio je borderline, maligni Dobro. tumor. Borderline znači na samom početku Dobro. tog maligniteta, ali je bio ovaj serozni papilarni karcinom koji kad stoji malo duže je vrlo zeznut, opak, jer se širi, ide metastatski je. I zato ima tako visoku stopu smrtnosti, jer obično se ti karcinomi ne skuže dok već nisu u metastaze. A zato koliko tako je puno Tin žena. imao mjeseci kad se to dijagnosticiralo? Imao je 10 dana. Imao je 10 dana. Da, zato što je kak sam ja bila, tako da mi je spasio život. Jutro se probudio pa me pitao, gledao mi je trbuh, onak ležali smo, bila sam majica, pa mi je digla majicu, onda mi gledamo pločice, koliko on ima pločica, koliko ja. Dobro, da. I onda ja imam ta 2 carska reza i onda imam taj okomiti rez od te operacije. I onda on mene pita, ja sam ni tu izašla? Ja kažem, ne, tu je bila jedna bolest, ovdje si izašao ti, ovdje su izašla braća. I onda on kaže, jel to bio rak? To smo jutros imali taj razgovor. Ja kažem, je.
Jel to ono kad sam te ja spasio? Je. Znači ja sam spasitelj, jesi. Da. Zato što, znači bio je carski rez i onda prilikom carskog reza se izvadila ta cista s jajnika i normalno, jer je to bila ta čokoladna cista koja je bila praćena, nije rasla. Znala sam da imam tu cistu tijekom trudnoće i ona registrirana prije, ne znam, prije trudnoće sam imala možda godinu prije ultrazvuk, nije bilo toga. I u većini slučajeva su to benigne ciste, dakle nije svaka čokoladna cista da se sad ljudi prepadnu, Dobro. ali u principu one ako miruju, ako ne rastu, neće vas sad niko baš slat na punkciju takve ciste. Dobro. Ona se prati i tako. Ali ova ono tvoja bila živahna. Bila je mirna, ali kao je rečeno kao kad je već carski rez, nemoj da to stoji u tijelu. Doktor mi moj koji mi je tad vodio trudnoću rekao napomeni svakako da se to odstrani, što bi naravno liječnici tak naravno napravili. Kak sam bila budna za vrijeme carskog, kirurg je rekao šta je ovo, otkud ova cista, otkad je ovo tu, ovo ne bi trebalo biti tu, baš se sjećam te rečenice za vrijeme trudnoće. I ja govorim kao pa da, rekao je moj ginekolog koji me pratio da to maknete, pa ne, kao naravno ćemo maknut. I 10 dana nakon dolazi PHD. Taman sam bila u bolnici s Tinom jer je dobio neki bronhiolitis. I znala sam da me čeka taj nalaz i nikad to neću zaboraviti. Vikend je bio, ja s Tinom tamo, mala je bebica od braće nešto pokupio, pa smo bili hospitalizirani, bilo puno šlajma. Ja se točno sjećam, ležim s njim tamo nedjelja i znam da me taj nalaz čeka odjel do i ja sebi kažem ne želim si još ovu noć pokvariti, večeras ću još mirno spavati. Tako sam znala. Znala si, da. I čekala sam ujutro došao Emil, došao je s dečkima i mi smo sjedili u autu i on je otišao tamo gdje se podižu ti nalaze. Tako je. Baš tamo gdje je rađaona su me čekali i on dolazi u auto i nikad neću zaboraviti. Ja kažem reci mi. On kaže ba dobro daj doma ćemo. Već si bilo jasno. Noge su mi se ocijekle, znala sam. I onda sam otvoriš papilarni serozni karcinom. 10 dana imao. I onda panika ne bila, traži mišljenje vamo, tamo, šta, kako, zoveš telefoni, prijatelji, koga imaš, koga nemaš, 101 mišljenje. Preporuka je bila da se odmah idemo operirati još jednom, zato što kod takvog karcinoma se ne zna zapravo gdje, jel se on proširio, nije, ili ostao na tom mjestu. Ali Darija, ti u stvari imaš sad taj nalaz u ruci, imaš bebicu od 10 dana i doma imaš 2 blizanca koji su ranije rođeni sa 7 mjeseci i s kojima si imala izazove, jer su oni palčići u stvari, jel? Mene kad neko pita za razdoblje kad su moja djeca bila mala, ja nemam blagog pojma, ja sam sve to potisnula. To je bilo jedno onako hektično vrijeme, ja nijednog detalja ne mogu izvaditi. Kako je to vrijeme letilo, koliko je to sve bilo, reći ću stresno. Stresno, jer su moji 15 mjeseci razlike, tvoji su 5 minuta i onda sa takvim okolnostima, hajde li ti se da malo vratiti u to razdoblje? Kako ti je bilo? Kako si to sve skupa ishendlala? Kad su dečki bili mali? Kad su dečki bili mali. Pa evo, baš nekako mi se čini ko da je ta sudbina mi takva da su mi ta rođenja djece baš onako obilježena vrlo dramatično. To sa Tinom sam stvarno preplakala ta 2 mjeseca. Preporuka je bila da odmah budem operirana još jednom, da se što prije izvadi što više toga i da se vidi da nije neka tumorska stanica negdje otišla, pa da se onda radi preporuka o daljnjoj terapiji. A ja sam silno htjela dojiti dijete. I onda nekako sam iskamčila da jedna je mišljenje bilo da se čeka 6 mjeseci, a moj kirurg s kojim sam došla tad u kontakt je rekao, doktor Vujić, evo ako će gledat, pozdravljam ga, predivan liječnik, je rekao, gle, koliko sutra trebaš biti na stolu? Ja ti dam 2 mjeseca, više, iza toga te neću ni htjeti operirati, tak mi je rekao. Da. I onda smo se dogovorili da pričekam 2 mjeseca, da se vjerojatno neće sad u ta 2 mjeseca ništa. Iako kod takvih karcinoma može stvarno svaki dan biti. I 2 mjeseca sam bila doma i stvarno zapravo je to bio pakao. Jer sam prošla sve najcrnje scenarije. Da. Opraštala sam se s djecom. Grozno, evo stvarno grozno. Nema tu utjehe zapravo.
Ti si zdrav, prav, ono, uopće ti nije jasno šta se dešava. Da. I onda sam još imala to kao ono, ne smiješ plakat, sve će to dijete tu kroz mlijeko, a šta da radim? Mislim, plakala sam, evo. Mislim, rodila si dijete carski brezov, dijete ima 10 dana ili ima i mjesec dana, ti imaš dijagnozu kakvu imaš. 10 ima i stvarno imaš ono, dečke grozno. koji su malo stari, imaju 6,5 godina, koji su isto bili tako u inkubatoru, kad su se rodili, jel tako, već si imala jedan taj, ako smijem reći, traumatični period nakon njihovog rođenja. Ali evo, to ću samo reći ništa. Kad je njemu bilo 2 mjeseca, ja sam donijela odluku da idem na operaciju. Operirana sam. Taj PHD je bio da nigdje tumorske stanice nisu otišle, tako super. Da je to je super. To je maltene ko benigno se onda tretira. Prije nekad su se za to davalo kemo preventivno zračenje, sad ništa. Ti si prošla bez ičega? Ništa, znači jedino što sam sepsu fasovala, pa sam bila 10 dana u bolnici i antibiotici, Kad sam se vratila doma nakon 10 dana, vratila sam dijete na prsa, dojela sam Tina godinu dana. Bravo. Tam sam bila sa izdajelicom, mislila da nisam normalna, nisam htjela prekinuti dojenje. Bravo. Jer sam rekla jer i dečke sam uspjela 6 mjeseci dojiti. Isto mi je bilo, a što se tiče njih, oni su bili 2 mjeseca u Petrovoj. I evo, uvijek nekako kažem... Odmah nakon poroda, jel? Da, u Vinogradskoj sam rodila, oni su prevezeni na neonatologiju u toku noći jer su pali u taj šok nakon rođenja. Mak imao 1,300 kg, Fran 1,900 kg, Mak je baš bio na respiratoru i tako. Pluća nisu bila cijela. I tako da ih nisam vidjela 6 dana. Tek nakon 6 dana sam ih mogla vidjeti. To je stvarno isto bilo drama. Ali ništa, onda ide borba, ne? Izdajanje, cjevčice, nadaš se najboljem. To je zapravo bilo godinama neizvjesno jer ti ne znaš dok oni ne prohode i ne progovore. Mm-hmm. Tu su i neka krvarenja bila mozga, neka mala oštećenja, 1. stupnja do duše samo. Ali nema tu prognoza puno. I evo, super je, sve je dobro Mama ispalo. Mama heroj, djeca heroji, sjajno. Sve je dobro tata ispalo. Heroj, bravo. Da. Hoću reći, ako ima pouke na ovu priču, nekad vam stvarno mogu biti podijeljene dramatične karte, ali ima jako puno drame koju mi dodamo. Dobro. I kad bi čovjek imao tu snagu da ne stavlja predznake ispred situacija, imao bi štitnjaču koju ja sad nemam. Da, i puno bi drugog zdravlja sačuvao koje zapravo ode, a nije moralo otići, jer je puno mi dodamo te brige s tim svojim scenarijima unaprijed, a vrlo često... Strah od onoga što se nije dogodilo. Tako je. I vrlo često su ishodi zapravo jako dobri. Da. Naravno da ima ishoda koji nisu, ali oni su zbilja u manjini. Da. U današnjem svijetu, mi živimo u svijetu u kojem medicina napravi... I ovo što hoću reći, ja sam uvijek nešto čitamo po novinama za naše bolnice, liječnike, zdravstvo. Ja sam kroz sve ovo što sam prošla, a stvarno sam bila u svim našim bolnicama, toliko zahvalna i toliko, pogotovo svi naši liječnici vezani uz djecu. Ja mislim da je to top. Ja mislim da su ti ljudi konstantno kod da su u ratu i na prvoj liniji i toliko sam ljubavi doživjela, toliko podrške, toliko da sam stvarno, uvijek si mislim u tim situacijama, Bože, kakvi ljudi. Divno. Evo i sad sam s Makom svaka 3 tjedna na Srebrnjaku jer ide na hiposenzibilizaciju jer mu je taj kikiriki smrtonosan i tak. I dan danas kad dođem tamo ja svaki put gledam te ljude koji rade ko crnci. Mi se stalno nešto žalimo, joj radim 16 sati, joj snimam i ovo, joj jadna ja. A onda dođem tamo i vidim njih, kužiš koji ne možeš naprosto vjerovati. Da. Tako da u sljedećem životu ja želim iz duga prema tome biti liječnik. Dobro, ok. Sjajno. Baš mi se sviđa ovo što si rekla, taj predznak kojeg stavljamo, gdje smo fokusirani na loše stvari, na okolnosti koje ne želimo, a stalno ih držimo u mislima. A onda kažu, gdje je fokus, tu je energija. Onda ti se nekako i počnu događati te loše stvari, jer ih stalno nešto zivkaš i gledaš u njih. Ja sam često... A potroši energiju ako ne potrošiš štitnjaču, to što sama kažeš. I evo baš sam neki dan razmišljala o tome
kako čovjek ne može znati, stvarno ne možeš znati zašto ti se određene karte podijele. Ja kad gledam svoj život, ja bih mogla reći da je moj život izrazito traumatičan, dramatičan, a istovremeno bi mogla reći da sam ja nesačuvana, ne da imam sreće, ne da sam iznešena kroz život ko kap vode na dlanu. Či ja to stvarno istovremeno mogu reći za svoj život. Da ne znam koja milost mene čuva. I ne znam čime sam to zaslužila, jer ne čuva sve. Neki stvarno, sad ne smijem psovat, ali ne znam kako drugo će reći, neki ljudi najebu, stvarno, Da. u tim okolnostima koje sam ja imala. Ja sam nekako i to imala sreću. I sad ne možemo znati tajnu. Zašto je nekom ovako, zašto je... Nema odgovora. Ja ga ne znam. Ali nekad, evo baš mi se neki dan to učinilo da je stvarno možda moguće da naše traume i stvari koje doživimo ili koje su naši preci doživjeli, da mi ih stvarno negdje nosimo u tom svom Onak sam imala ko neki ludi uvid koji ne znam da li je istina, ali evo na bazi mašte može biti možda inspirativan za razmišljanje. I da na neki način možda to sve što mi nosimo kao neku svoju popudbinu s precima, što smo slušali kod djeca, što nam je negdje... Nasljeđe ime sad medicina svašta govori, te transgeneracijske traume, ovo ono, da na neki način to djeluje i određuje naše živote. Ko da ti privuče određene dramatične situacije, kao da dok si u tom nekom nesvjesnom, dok ne znaš šta tobom rukovodi, ko da i privlačiš nekad svojim energijama, svojim očekivanjima, strahovima, ishavješćenošću nekom, ali istovremeno možda radeći na sebi, kreirajući taj neki neutralnu poziciju, povjerenje, vjeru, neki pozitivan stav, veselje, neku dobru energiju, da možda se ishodi mogu mijenjati. Da. Sad možda je ovo bajka šta ja pričam, pojma nemam. Ali mi je danas nekako palo na pamet da je možda to isto moguće. Ne bi ja rekla da je bajka ako ti to govoriš kao nešto što je došlo iz tebe, možda iz neke tvoje posvijesti što ti je došlo na svjesno. Ja te čujem da si ti odlučila zauzeti pozitivan stav. Ja te čujem da si ti odlučila uzeti svoj život u svoje ruke. Unatoč tim transgeneracijskim traumama ako one postoje, unatoč svemu onome što nas definira, tvoj život, evo počela sam ovoga čitati, počevši od tog nesretnog rata i činjenice da si prisiljeno došla u Zagreb, pa onda i ove bolesti i svašta što se tu naredalo, mnogi bi rekli, Bože, zašto ja? Da. Ali tvoj stav, koliko te čujem, on je rekao, ne, ja to neću, ja ću živjeti život. Jesam li te dobro razumjela? Je, mislim s tim da ne bi si ja toliko zasluga pripisivala, zato što lako je meni to bilo reći kad su nalazi bili dobri. Dok nisu bili dobri, ja sam jako plakala. Tako da sad ne znam šta bi bilo da je bilo drugačije i koliko bi... Ali ja sam, evo, i tvoje dečke upoznala i blizanci su rođeni, rekli smo kao palčići, ali oni su sportaši, oni su prekrasni dečki. Dakle, to je, u tom segmentu sam stvarno bila rekla, učinit ću sve kao da je sve u redu. Eto. Stvarno jesam. I u ratu sam to rekla sebi. Znači, stvarno sam bila u nekoj nemogućoj situaciji. I opće okolnosti u kojima sam došla, sve što se događalo, atmosfera kakva je bila 90-ih, to stvarno nije bilo lako. I onda sam ja imala te snove koje sam imala, koje su izgledali malo. Ti si upisala Dramsku akademiju. Da, to je stvarno izgledalo nemoguće. Ali to je istina. Ja sam tad rekla, ja ne znam otkud to meni uopće. Otkud meni ne znam je li to hrabro, šta je to povjerenje. Naprosto, jer ja nisam bila dobra, ja sam bila jako loša. Nisam ja bila juhu, letim ja, idem ja, vjerujem u sebe. Ja sam bila koma. Ja sam plakala svaki božji dan, imala sam anoreksiju, menstruaciju nisam imala. Sad imam 58 kila, mršava sam, tad sam imala 48. Sam bila u komi, polusuicidalna, depresivna. I unatoč tome sam imala i ovo, taj neki u meni... Moram nešto. Ne znam, nisam se dala. Odgovornost prema životu. Da, neku svejedno i ljubav i želju i da se svejedno proba i da se ne da hoćeš, da naprosto hoćeš bez obzira na sve. To imam negdje u sebi. To je onda ta neka hrabrost i vjera i odgovornost valjda prema životu, nemam pojma. Jel to? Ta neka nepredaja, ne znam. Vrati se na dečke, samo tu rečenicu da naglasimo.
Dakle, mogli ste svi skupa reći, ok, baš nas je život sada ošamario, mogli ste početi tonut duhom, tijelom, ne boriti se sa ovime što vam je servirano. Ja se sjećam, Barbara, oprosti ako te prekidam, sjećam se i tog trenutka, baš imam te neke trenutke, pamtim, već sam ga ispričala nekad negdje, pa se ispričavam ako neko gleda drugi put i ponavljam. Sjećam se tog trenutka u Vinogradskoj kad sam imala ta isto uvid, dobila sam neki broj telefona u Petrovu gdje zovem, jednom dnevno možeš nazvati, pitati, kažeš ime i prezime djeteta, nije bilo ime, još nisu imali tad, i oni ti onda kažu, živi su, sve je u redu. Znači, nema prognoza, nema ništa. Nema puno tu priče. Kuži. Ja se sjećam... Samo kaže živi su. Da. Mama za sad je u redu. Dalje ne znam. Ne znam što bi s time, da. I ja se sjećam te svoje jadikovke. Ja se sjećam tog ulaska ponovo u te suze. Zašto meni? Zašto ovako? Zašto ja ne mogu dobiti nešto normalno? I onda se sjećam da sam tad na hodniku bila, da sam si rekla, ali čekaj. Ko kaže da je ovo sad nešto strašno? Ti kažeš da je to strašno. Dečki su se rodili ranije. Ko kaže da je život slastičarna u kojoj ti dođeš i biraš kolače? Ako ne dobiješ koji ti se sviđa, sjedneš pa plačeš. Ko je ikad rekao da je život to? Dan po dan. Jesu danas živi? Jesu. Ko kaže, ko stavlja taj predznak? Da je ovo loša situacija, a neka druga bi bila dobra. Ma ko to zna? Točno se toga sjećam. Ja sam rekla, sad stvarno dosta. Idemo, polako. Dan po dan. I to je bilo to. Ima ona jedna, nekom je 100 kila puno, a nekom je tona taman. To je to. Staviš svoju tonu na leđa i ideš. I stvarno je tako bilo nekako. I sjećam se i tog inkubatora kad smo izašli prvi put u Maksimiru šetnju, pa oni u tim kolicima i onak kao... Gledaš tu dječicu koja trče, kao pitaš što će tvoj ikad, dolaze ti sve te misli. I onak, a isto mi je bio glas, ali možda baš hoće. Možda će apsolutno sve biti super. I čemu ti sad truješ ovaj trenutak kad će oni možda... I tak je bilo. Zato meni, kad Mak je prvo trenirao gimnastiku, a onda to ne možeš ti ljudima objasniti. Ja dođem onaj Sokol, gledam ga onim ručama, visi, ja krenem plakat, ko kišna godina. Svaka priredba, ja jecam, bušim se. Jer su mi to te slike koje sam nekako... Jer je to u stvari zahvalnost, to je čista ona da, i vizualizirala sam da i to može biti i bilo je to. A gle, da se desilo drugačije, da su bili u kolicima, da nisu hodali, moglo se i to desiti. I nekim se ljudima to desi. I ta treba naći način da to ne bude s predznakom minus. Da. Jer ljudi nađu kvalitetu u svemu ako žele ju naći. Divno. To je opet naše očekivanje da je dobar život samo onaj u kojem smo zdravi, pravi, lijepi, sposobni, ne znam šta. Da. To je sve jako relativno. Da, hollywoodske scene, da. Joj, Darija, hvala ti. A onda vidiš hollywoodske scene, pa djeca rođena u obilju imaju sve i onda ubiju se narkomani. Koliko tamo, baš to često znamo čitati, ti ljudi koji zapravo imaju sve, pa im djeca jako budu nesretna ili loše završe i to. Tako da to je sve tako relativno. Da. Nećemo ulaziti više u to, ali šta je ovdje poruka? Vjera, snaga i naša, vjerojatno, to što kažeš, mogućnost odabira koji ćemo predznak staviti svakoj situaciji. Da je to naša odgovornost zapravo i da je na nama je da biramo kakav ćemo život imati. Bez obzira na to kakve smo mi okolnosti dobili. Čovjek može biti dobro i ostati na svjetloj strani usprkos svemu. Ja nekad vrlo često isto odem na tamnu stranu. I teško mi je ovo sad što govorim živjeti uvijek. Ali je to stvarno nekako tako. Da, ovo još nisam mislila će se dogoditi. Ajmo pričati o 4 sobe, molim te. Daj. Ok, kužimo sve, boraci i točka. Boraci i točka.
I glumiš, i imaš doma 3 sina, i psa imaš, pušta dlake. Stravično. Šar planinac kojeg smo udomili iz šume, ništa me ne pitaj, Barbara. Bože, sestro. Volimo životinje, ali Bože, sestro. Znači, moj dan počinje s partvišom. Znači, ja ne mogu uopće sjest prvu kavu, pit da prvo Baš ti te onu njene dlake pjesmu. ne počesti. Kako ide ona? Moj dan nema kraja, to je od Olivera. Ta Tvoj sam. dan nema kraja, ti si u nekom svom trenutku rekla, ja sam glumica, ja glumim u HNK, ja imam doma 3 sina, imam psa, imam 101 obavezu, ali ne, mogu ja primiti još i ja ću sad otići u poduzetništvo i ja ću sada pokrenuti svoju školu, kreativni laboratorij, 4 sobe, centar za umjetnost, likovnu, glazbenu, dramsku, jer kao, eto, dan ima 24 sata, ostalo mi je još sat i pol, pa što ja to ne bi stavila u neku funkciju? Šalim se, pričaj mi, molim te, za početak što su to 4 sobe? I onda ćemo, kako je došlo do 4 sobe, zašto je došlo do 4 sobe, ajmo mi proći kroz ta velika vrata 4 sobe. Jedna od velikih vrata je 4 sobe. Što su 4 sobe? 4 sobe su znači kreativni laboratorij za djecu i mlade, a sad pomalo i za odrasle. I zapravo nastale su kao, kad sam bila na prvom porodiljnom sa dečkima, 1 godinu i nešto nisam radila ništa. I onda nekako, kao htjela sam nešto početi raditi, bila sam na porodiljnom, tad sam bila u trešnjem angažmanu. U stvari vratila sam se taman nakon 1,5 godine, sam jako malo radila, jako sam dozirala. I onda je René Bitorajac otvorio svoju malu akademiju i pozvao me da vodim jednu dramsku grupu. I ja sam si mislila, i baš je bilo blizu tamo gdje ja živim, pa taman kao još neki honorar sa strane. Nije predstava, nije znaš, odlaziš, pripremaš se sat vremena, dolaziš sebi nakon predstave, to je taman. Mogla sam doći 5 minuta ranije, održim dramsku i odmah sam doma za 5 minuta. I tako je to krenulo. I onda je Renka zatvorio, on je išao u drugom smjeru svog privatnog kazališta, a ja sam imala nekih 30-ak djece i onda sam ga pitala jel mogu ja nastaviti s tom djecom raditi, jer ipak su to djeca koja su kod njega. On je rekao može, ali ako ja brzo nađem prostor, vraćaš mi djecu. Sam rekao može. Okay. Međutim, njemu je poslije trajalo još to neko vrijeme dok nije otvorio ludu kuću. Već su ta djeca podrasla, došla su nova djeca, tako da mislim da i on sad ima opet studio, ali ne znam u kojem obliku, ali uglavnom tako sam ja počela. Okay. I prvo su to bili Klovićevi dvori, neki prostor i onda smo došli do gradskog prostora koji smo imali u najmu 5 godina. Ime 4 sobe je nastalo, ta ideja zapravo je bila da postoje kao 4 sobe umjetnosti, pjevanje, ples, gluma, dramska. Aha, pjevanje nam nikad nije zaživjelo. Dobro. Ali evo sad čekaj. Ima vremena. Tako je, predznak. Ali ove godine smo uveli musical, što znači pjeva se. Tara Taler nam vodi i Mateo Cvenić tu grupu. Sjajno. Tako da eto, ajde, to je sad neka 4. soba. Vrata su otvorena. Ali krenulo je znači sa dramskim grupama. Ja sam vodila te 3 dramske grupe. Sad imamo 21 ove godine dramsku grupu, 2 musical, to su 23. Imamo jedno 15 plesnih grupa, imamo 5 likovnih, imamo jedno 10 odraslih. Ukupno imamo 49 grupa, 350 polaznika. Isuse, čestitam Darija, super. Eto, ja više ne vodim ni jednu grupu. Dobro. Jer je zapravo toliko posla, imamo 24 voditelja, znači dok se sve iskoordinira, imam jedno 80 WhatsApp grupa, tom se uvijek svi smiju, jer sam u svakoj grupi i svaku poruku od svakog roditelja i svaki mail pređe preko mene. Mislim da iduće godine sam najavila da tome je došao kraj. Moraš outsourcati administraciju. Znam, da, ali opet to je... Ja imam ošće to niko ne bi znao, osim mene i supruga, jer smo zajedno u tome. A zašto to? Zašto taj osjećaj? Zato što imam osjećaj da niko ne bi bolje od mene znao reći gdje koje dijete treba ići, u koju grupu. Ja zapravo se, ako odgovorim na mail i ako je bilo koje pitanje, nekako imam osjećaj da moram ja čuti to pitanje i da moram znati kad je neki problem i da naprosto moram biti... Evo, do sad sam u to vjerovala, ja ću sad probati malo pustiti te uzde iduće godine. Zapošljavamo 3 voditelja, smanjujemo malo ću reorganizirati cijeli rad, napravit ćemo vrlo precizan program dramski, nastavni.
Imat ćemo i svog stalnog dramaturga i neću sad previše otkriti. Dobro. Ali idemo u tom nekom smjeru vrlo precizne sistematizacije rada, što će isto olakšati rad. I jako sam sretna zbog toga i već sam oformila taj uži tim ljudi s kojima zapravo to radim. Isto će se dešavati na plesnom polju i na likovnom. Tako da će zapravo taj neki osnovna osovina voditelja biti baš jedan autorski tim zajednički. Bravo. Tako da se ne raspršujem na previše ljudi jer mi je strašno bitno i onda ću ja smjeti malo pustiti uzde. Ok, želiš napraviti organizaciju koja će biti dovoljno kvalitetna. Tako je, gdje će se jako znati ko je odgovoran za koji dio i bit će jako jasno podijeljeni ti zadaci, a onda ću ja zapravo imati nadgledanje tih zadataka, a ne moram onda biti u svakom segmentu. Od tog segmenta. Jer to već onda mikromanagement, a to nitko ne voli. Tako je. A Darija, ali mislim, jesi li ti svjesna da si ti poduzetnica? Da li se kao takvom prepoznaješ? Pa dobro, sve sam svjesnija i sve više mi zapravo i mozak radi na taj način na koji sam se aktiviralo kod društvenih mreža, kontakata s ljudima, način na koji sad razgovaram s ljudima, na koji sam proširila mrežu poznanstava ljudi, sve više ide u tom smjeru. Ja osjećam da sam ja ušla u jedno novo zanimanje i to me beskrajno veseli jer me zapravo obogaćuje i zapravo mi obogaćuje i moj obogaćuje sam, dobro rekla, i moj glumački život i to dobiva zapravo jedan oblik vezano za 4 sobe sam zapravo najponosnija što je to stvarno naš obiteljski posao. To je kao naše dijete. Prekrasno. Jer programi su nastajali prema potrebi, kako sam vidjela i željela da djeca moja nešto rade, ja sam tako otvarala programe. Kako sam ja htjela se vratiti plesu, tako sam otvarala programe. I to smatram najvećom kvalitetom programskom u 4 sobe. Sjajno. Jer to stvarno nije meni puknulo od nekud, nego je zbilja to je dolazilo... organski raslo. Tako je. I organski su stvarani programi, formirani, voditelji su birani na način da ih biram za svoje dijete. Znači... Sa dužnom pažnjom, sa provjerenim kvalitetama. Tako, jer je to doslovno birano za moju djecu. I moje djeca su i dan danas polaznici. Jedino je Fran, evo, od ove godine, nakon 8-9 godina, rekao, ok, od mene dosta, ja više ne bi išao Fran u dramsku. je mlađi. On je najstariji blizanac. Aha, on je najstariji. Mak je nastavio, on je sad, znači, već 9. godinu ide na dramsku, on je svoje prve plesne korake napravio 4 sobe. Znači, plešu, glume. Da, a Tin ide na likovnu, već 3 godine imamo sjajan likovni program koji zapravo baš s tom pažnjom za njega razvijam i naravno onda i za svu drugu djecu. Bravo. Znači, Tin pleše isto hip-hop kao Mak i Mak se kasnije prešao na latin standard i pleše to i u reprezentacije, bio natjecatelje, a Tin je rekreativno hip-hop i ide na dramsku. Bravo. Bome, da sve I Emil je, on je znači zapravo u administraciji potpuna ta IT i grafička, dizajnerska podrška. Zapravo, mislim, mi oboje... Pravi obiteljski biznis. Da. Dobro, Darija, ali kad ste krenuli sa 4 sobe, ok, to je krenulo jer si ti htjela biti aktivna, onoliko koliko su ti okolnosti dozvoljavale. Tvoja su djeca rasle su njihove potrebe, ti si razvijala školu, ali, kao što si rekla, sad se prepoznaješ kao poduzetnica, jel? Ali, ako možeš napraviti mali odmak i onako reći što ti u svemu tome najteže pada? Ili gdje ti je najveća inspiracija, što ti daje najviše tu ljubav i zadovoljstva i koja je možda ta malo manje sjajna strana biznisa u kojem se nalaziš, a koji se zove, evo, ta umjetnički laboratorij, kreativni laboratorij. Znači, ali pitam te, oprosti, da ti samo malo pojasnim što u stvari želim pitati. Pričamo o tim izazovima u poduzetništvu i koliko su ti problemi, ne znam, kreiranje sadržaja za radionice ili su ti problemi, ne znam, pronaći adekvatni prostor, održavanje, ne znam, knjigovodstvo ili nešto. Znači, ja sam pravi hrvatski poduzetnik, u smislu, mislim, ne znam je li to znači biti, ali kad znam, znači ja u 4 sobe
radim od toga da čistim dvoranu ako treba u 10-11 navečer ujutro. Evo sad imamo ljetni kamp, znači ja od toga da režem lubenicu, čistim, bacam smeće, radim sadržaj, vodim dramske, vodim djecu u park, znači ja radim sve. Društvene mreže, komunikaciju s roditeljima, komunikaciju sa voditeljima, plaćanje, objavljivanje, znači sve. Mediji, intervjui, marketing, sve. Meni za to ništa nije teško. Ja sam toliko sa srcem tamo. Znači, kužiš, ja mislim da je to ključ. Da, jer to je strast. ti kad imaš strast i kad ti nešto hoćeš napraviti, ti ne pitaš, ti ne mjeriš. Ja se ne osjećam kao da ja tamo čistim. Da. Ja naprosto radim sve što je potrebno da to bude savršeno. I moje dijete je 4 tjedna u tom kampu. Od 8 do 5. Znači to da nije dobro, moj tin ne bi bio 2 dana. A kamoli 4 tjedna. 4 tjedna biti u kampu. Bravo. Znači i tu to radim kao za svoje dijete. Ne kao, nego za svoje dijete. Svoje dijete, da. Znači radim ono kako roditelj hoće najbolje za svoje dijete, tak ja to radim. I prošlo je kroz kamp 65 djece. Znači ja sam full ponosna na to. Sad u 6. mjesecu. Da, 4 tjedna smo radili. I naprosto to mene užasno rajca, veseli. Beskrajno mi je to napeto. A to je tvoj hobi koji je prerastao u biznis. Da, meni je baš u tome strast. I onda kad sa Emilom, kad radim plan, kako ćemo, šta ćemo, hoćemo sponzor. Znači, nijedan novac mi za to nije žao potrošiti. Ja sam sad za kamp, ja uopće ne pitam jel treba R1, ne treba. Ja samo trčim. Djeci bi danas bilo bi super da rade ogrlice. Idem, trošim. Ja odjednom nemam, u minusu sam totalnom. Emil kaže kao, pa dobro, jel imamo neki plan? Šta se trošila? Daj, zapišu. Ma daj me, pusti, samo nek vozi, nek radi. Umjetnica, da. Tako da to je taj dio koji malo nije poduzetnik. Ali dobro, hoću reći... Ti si umjetnica u poduzetništvu, dobro. Užasno dobro. me to veseli. Ono i ništa mi nije teško, stvarno. I kad je produkcija i programe, meni mozak radi 300 na sat. Meni padaju stvari na pamet nenormalno. I zato ja taj multitasking mogu izdržati. Zato meni tu ništa nije teško. To što sam ja u stanju držati u glavi, to je nenormalno. Ali jedino što mi je teško mi je komunikacija s roditeljima. I ono gdje se moram izvući iz komunikacije, to zato što ja to, evo, sad ovo sve što sam nabrojala, ja to radim tako. I onda kad mi neko duguje članarinu, ovo sad možda nije popularno, mene to osobno uvrijedi. Meni je to takav disrespekt. I onda idem ja zvat. To nije dobro. Pa sestro, pa mi imamo toliko posla, kužiš, mi moramo poslije podcasta još neke stvari jer to je dogovoriti. suludo. Meni ljudi kažu, čekaj, ti zoveš. Jer ja to osobno shvaćam. Znači, ja ovo dajem. Da. I onda mene neko zeza i dovodi me u poziciju da te ja moram zvat da kasniš sa članarinom. Jer to bi ljudi morali shvatiti kad se tu upisuju. To je veliko, ali to je i dalje. Toliko dovoljno malo da je osobno. Da je i malo i da je i veliko. Ako si ti dao commitment, odlučio vlastitom voljom da ćeš ti svoje dijete poslati pod uvjetima koje si ti komunicirala, onda o čemu pričamo? Onda I onda, znaš, Barbara, ljudi to ne moraju znati, ali mi smo dizali kredite za te prostore. Mi nismo u gradskim prostorima. Znači, mi smo totalno privatnici. Znači, mi to stvarno plaćamo iz svog džepa i financiramo se isključivo niti iz fondova, niti iz tih članarina. Znači, da bi to sve štimalo, da bi ja toj djeci to obezbijedila, da bi to sve hodalo tako kako hoda super. Bravo. Znači, ljudi moraju ispoštovati taj dio koji mi na kraju krajeva u obraču. I onda meni to bude, to mi je najtužniji dio. Da me ljudi dovede u situaciju, ja nemam osobu za to i ne želim ju imat. Mislim, sad ću je imati od iduće godine, stvarno više ne mogu. I onda isto, kad se ljudi upisuju, kad imaju neko pitanje, znaju me često i sad za kamp, čekajte, je li moguće da razgovaram sa gospođom Lorenci? To meni bude jako lijepo, jer uopće ja sebe tako ne doživljavam, kako ja čujem da mene neki ljudi doživljavaju. Znači, naravno, sa mnom razgovaraš, pa kod mene se upisuješ. Nemam ja tu sad, ja sam neka diva s neba. To je to, ja ću vam čuvat djecu. Ali onda mi zna biti taj dio, to me pogađa. Da, znači, jer se on ti nije, u stvari u on nije financijski, daješ, je i financijski, nego je, evo da. Bezrezervno, bez fige u džepu. Sad će me muž ružiti što sam ovo pričala. Reće mi, kakve to glupost pričaš? Ne, ja mislim da je to jako važno. Ti ovdje sada utječeš i na financijsku pismenost i odgovornost. I to je jako važna tema. Ali razumijem te, da, jer ti slobodno sa 350 članova, 350 djece bi trebala imati i veći broj zaposlenih koji bi radili i rezanje lubenice i na kraju i naplatu članarine,
A ti Mislim, to je možda s ono ljubavlju što ljudi radiš- ne znaju. To nije mjesto gdje se mi bogatimo. To nije takav biznis. Zato to nije Ti u biznis. stvari razvijaš... Mi zapravo radimo nešto vrlo plemenito, od čega Jako. mi naravno nešto zaradimo. Mi Naravno. zaradimo neku plaću. Da. A sve drugo je nešto što je zapravo... Pa to je doprinos zajednici. Mislim, Evo, to stvarno kad su je djeca tako. mala, kad su mala djeca, završi škola, pazi, škola završi, teta u vrtiću pita, a on će dolaziti u 7. mjesecu u vrtić, a di ću s njim? Jer je škola završila. Da. I onda naravno tamo se očekuje da i to dijete mlađe više ne dolazi u vrtić jer ovo starije ne ide u školu. Znači, želim reći, sustav ne podržava u tim ljetnim mjesecima mlade obitelji koje možda u Zagrebu nemaju nikoga i nemaju kud sa tom dječicom ili ih moraju voditi, ne znam, kod baka, djeda, gdje li već, odvajanje obitelji ili ovo što ti radiš kad pružiš sadržaj obiteljima, djeci, roditeljima koji znaju da su im djeca ne samo na sigurnom, nego je i vrijeme kvalitetno ispunjeno, jer pretpostavljam da ne sjede na mobitelima. Ne. Jel' tako? Imaju pauzu od pola sata kad mogu gledati crtić ili izabrati da budu na mobitelu, ali sve drugo su 4 kreativne radionice, idu van. Mislim, stvarno je super program. Bravo. I baš je raznolik, i dramske, likovne i plesne. I karaoke imamo i neke, i sad smo kako nije više tako vruće, idemo malo i van. Ali hoću reći, ono što bi zapravo bilo genijalno, kada bi mi u našem društvu zapravo, a to čisto možda biti moguće i vidjet ćemo sad kamo to cijela ta priča ide, ono što bi bilo divno je kada bi zapravo to bilo možda dostupnije i ljudima koje su manje platežne moći, kao što su kamp košta. Ove radionice tokom godine su neka normalna cijena ko bilo koja aktivnost. Ali bi recimo bilo super da postoje subvencioniranje grada, države, EU fondova, firmi, da se zapravo dio te cijene roditeljima može platiti i da se na taj način i podrži rad udruga u kulturi. Ali znaš... Da se učini dostupnim, da se baš učini socijalnim. Da. Tako da, ali možda postoji cijela ta inicijativa, ona se zove CSR, odnosno CSR, Corporate Social Responsibility, gdje su velike firme, a i manje, u principu u određenoj mjeri obvezne provoditi tu neke mjere CSR-a, odnosno korporativne odgovornosti prema društvu. I možda čak i, sad ovako pada mi na pamet, možda i neke veće firme u kojem postoji veći broj zaposlenih, možda i mladih zaposlenika i roditelja, ako se vodi briga o obiteljima i o djeci, možda i ovo neki od puteva kako se mogu, kako firme mogu vratiti zajednici, kako mogu brinuti o svojim zaposlenicima i to recimo na način da podržavaju, subvencioniraju na određeni način da su tu podrška i aktivnostima. To je budući plan. Nekako doći možda do firmi i na taj način imati neke win-win situacije, jer mi smo ljudi koji to možemo isporučiti, koji se time bavimo s ljubavlju, s radošću, s veseljem. Tako da i nama može biti, da svima zapravo može biti dobro. To je ogromno što mi sad ovdje govorimo. Jer, evo, ja pravim sliku u ovoj ludoj glavi i zamišljam. Imaš u firmi, ne znam, 100 ljudi ili 200 ljudi, od toga ih je 100 mlađih sa malom djecom i upravo imaju ovaj problem. I razmišljaš ako ne možeš zadržati zaposlenike, razmišljaš ako im moraš pružiti nešto. Ja mislim da je ovo baš onako jedna vrlo plemenita i kvalitetna stvar. Kad si umjetnik, ti se ne stigneš baviti tim stvarima. Da. Ti si toliko zauzet da ovo radiš, ali evo, sad je polako, stiže vrijeme i za to, da mi to pada na pamet i tako. Evo vidiš, postajem poduzetnica, moja Barbara. Tako je, moraš prihvatiti činjenicu da si super, moraš prihvatiti činjenicu da svi imamo ove glasiće koji nešto brbljaju, baci ga sa strane i moraš prihvatiti činjenicu da si vrlo uspješna poduzetnica. Živi s time. Čekaj, ali ti si i uspješna plesačica. Mi smo iscuclali smo ovo vrijeme, gdje su nam crvena slova, a daj please još malo o tom plesu. Ti si bila u finalu plesa sa zvijezdama. Je. Uživam taj ples sa zvijezdama, uživam i gledala sam te i mislim se, ma gledaj ti ovu glumicu, vidi ti kako ona izgleda, ovako su ti bile moje misli, gledaj ti kako ona pleše. I motivirala si me tako da ja zalutam
na plesne radionice kod meni poznate osobe, ovdje sjedi nasuprot mene i hvala ti na tome. Uživam kod tebe na plesu, radionice su divne, ja kod tebe plešem latino plesove i pozdravljam cijelu moju latino ekipu i Ivana trenera. Plesačica si i majka i glumica i poduzetnica. Kako ples? Kada? Kada, kako i što ti taj ples pruža? Znači, meni je taj ples sa zvijezdama zapravo bio baš ono neka prekretnica, nekog povratka svojim ljubavima, željama, nekim svojim hobijima u kojima sam ja ko dijete se osjećala tako ja jesam, ne? Pa onda mi po putu to malo sebe zaboravimo, neke su druge stvari na prvom mjestu. I dobro, djeca su malo i poodrasla i tako. I zapravo projekt Ples sa zvijezdama je toliko intenzivan da ti zapravo ni nemaš izbora. A ja evo takva kakva jesam, kad zagrizam nešto, moj muž voli reći pitbull, ne puštam. Ivan Jarnec je isto ta vrsta čovjeka. Mi smo se toga primili i beskrajno smo guštali i evo i dan danas Ivan sada u 4 sobe drži latin plesove, guštamo i dalje plešemo. Dobro, i sin mi to trenira, tako da i to neki dio cijele te priče. I osim latino plesova, ja sam i prije toga imala jazz dance, klasični balet, balet bar, tako da imamo mi tih tehnika u 4 sobe još. Ja na sve idem na što stignem, a sve sam poredala tako, recimo latini u vrijeme kad je tinu hip hop. A jazz dance je ujutro 8:15, tako da ako ne snimam kumove, a proba mi je u 10, ostavim dijete u školi u 8, u 8:15 je trening. Znači ja sam ti naprosto vrlo jedna mudrica. Mogu li ja pitati moju režiju da mi imamo još jednu emisiju, Darija Lorenci Flac, emisija broj 2, jer pored plesa sad si spomenula i kumove. Čekaj, ti kumovi, to ide već 7 sezona, ti si u stvari Jadranka. Ja sam Jadranka. Jadranka iz kumova, 7 sezona, ide li i 8? Ide, s tim da ja ne znam više koja je to sezona. Ja ne znam, će sad biti 7 ili ne znam, ali uglavnom nastavlja se snimanje. Snimam već godinama. Više epizodni, dugosezonski, više sezonski. Da, sad je nekih 600 epizoda iza nas. 2021. smo počeli snimati. Da. Ja ti čestitam na svim tim tvojim uspjesima, odličnim pričama i nemoj više, molim te, da pričamo o ovim glasićima koji nas napadaju. Mislim da nema mjesta za njih. Nema mjesta za njih. Darija, šta sad? Bila je to ona djevojčica Darija koja je došla, ili mlada djevojka sa 16 godina iz tog Sarajeva, došla u Zagreb. Danas imaš malo više od tih 16, jednog puta 2-3, nije ni bitno. No, imaš lijepi skoro, ako smijem reći. Sad ću 50, evo. Da, ja mislim da... 13.4.2026. punim 50. Kako lijepo. Da. Dio još 50 ispred nas. Ali daj malo, samo još crtica. Hajde sad, vidi sad ovo ludo jedno pitanje. Sad su ovih skoro 50. Okreneš se prema ovoj Dariji od 16. Što bi joj poručila? Što bi joj rekla danas da ona dobije za info tada kad je imala 16? Što joj je trebalo da je ohrabri? Što bi joj poručila? Pa ne znam, ja čak imam osjećaj da je ta malena bila zapravo... baš super. Zapravo se ja njoj vraćam, ona mene uči. Mislim, bila sam krhka, bila sam lomna i dan danas sam ja takva, da se ne lažemo. Ali se vraćaš kući, ali vraćaš se sebi. Da, ali je ta mala imala tu radost, imala je to nesalomljivost, imala je to da uvijek ide usprkos tome kako je i šta je. To imam i dan danas. To je možda moj najveći dar. Darija moja, hvala ti. Ne znam, jesmo li trebali još nešto reći? Ja bi još, ne znam koliko dugo bi mogle pričat. Svašta smo rekli. Jesmo li svašta tu nešto dotakle? Jesmo. Da. Hvala ti puno. A neka skora budućnost. Šta se događa u nekoj budućnosti?
Tu negdje na nekom horizontu. Pa, Podijeli, mislim, opet imaš još 5 minuta fore u svom danu koji traje 24 sata, pa šta ćemo sad s tih 5 minuta ekstra? Sad ćemo ja i ti uskoro ići papat nešto. Da. Spremam zapravo jedan projekt koji je monodraman, vjerojatno će takav i ostati. Zapravo želim obilježiti svojih 25 godina rada i želim zapravo ući u 6. desetljeće, proslaviti ga predstavom, jer je meni zapravo kazalište, to je stvarno moje mjesto molitve, to je moje neutralna točka, moje mjesto obraćanja, susreta sa sobom, sa svijetom, s demonima, ljepotama, ljubavima. Volim jako prirodu, ali jako volim tu crnu kutiju u koju se uvijek vraćam. I tamo zapravo imam susret sa sobom i imam neku baš ritualnu predaju svijetu onog što je u meni sa nekakvom osjećajem da ono što izlazi, što predajem, dajem svemiru. To je baš neka, stvarno, ja ga doživljamo obredno i molitveno. I tako želim ući u svoje drugu polovicu života. Radim na tome, ukratko. Darija, draga, ništa, hvala ti što si, podijelila s nama sva ova tvoja profesionalna iskustva koja si stjecala kroz ove godine, ali prvenstveno ti zahvaljujem na autentičnosti, iskrenosti, ovoj nekoj, čistoći i ljubavi koju si s nama podijelila. Hvala ti na tome, divna Hvala si bila. Hvala tebi, Barbara. Hvala, baš si bila super, top. Dragi moji, Darijin put nam dokazuje kako je u stvari ranjivost snaga i da hrabrost nije odsustvo straha, nego djelovanje usprkos njemu. I da se i u umjetnosti i u poduzetništvu najviše računa ono što dolazi iznutra. Iz integriteta, strasti i vjere u sebe i vjere u dobro. I za kraj, možda ne možemo svi biti glumci, ali možemo biti svoji. A to je, kako nam je i Darija danas pokazala, preduvjet za duhom bogat život, ispunjen zadovoljstvom i zahvalnošću. A onda se na to karijerni i profesionalni uspjesi nekako lagano dolaze, lagano sjedaju. Dariji još jednom zahvaljujemo na inspiraciji, a svima nama, članovima ovog našeg DBL genga, postavlja se pitanje koliko se predajemo životu i živimo u nekim nametnutim okvirima ili uzimamo život u svoje ruke i krojimo ga po svojoj mjeri, po svojoj širini i po svojoj dužini. Čujemo li glazbu i plešemo li kroz život u plesnim cipelama, plačem, ili stojimo na mjestu, a karavane prolaze. Ostanite s nama u sljedećim DBL pričama, a do tada budite mi hrabri, budite svoji, volite bližnjeg svoga i njegujte vaš DBL mindset.